सुपुत्र आम श्रद्धा विद्युति शुक्र विद्युत प्रधान वर्धन अनुरोध कर शंकरदिन प्रदान करत। जय गुरु दादा। जय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरजङ्गं व्याप्तं येन पुष्टं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चन्द्रवेणं परिव्याप्तं त्रैलोक्यं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुराधीतं तप्तं न गुरुराधीतं तपः तत्त्वज्ञानादपरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु नरात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराजरण्यश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परं धरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं स्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसातिभूतं भावातीतं विघ्नरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। जय गुरु। शंकरदिन प्रदान कले मोर श्रद्धा लक्ष्मीप्रिया माँ श्रीमती लक्ष्मीप्रिया प्रधान और सद्गुरु वंदना कले सुपुत्र आम श्रद्धा विद्युति शुद्ध विद्युत प्रधान उभयंकर सेमानकर परिवार समस्त सार्विक मंगल पाई ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। वर्तमान आम समत भाव 2 मिनिट नाम जप करबा। नाम समय आरंभ होला। जय गुरु समस्त जय गुरु। वर्तमान सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करेंगे आमर माननीय भागवत भाई ठाकुर पवित्र पंजाब कर्मी इंजीनियर भागवत प्रसाद साहू सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुरंकर श्रीहस्त लिखित धर्म ग्रंथ सत्यानुसरण पाठ करुछि। निर्भर कर और साहसर सहित अद्यम उत्साह कार्य करि जाओ। लक्ष्य रख तुम जुगु तुम निजर और अन्यर कौनसी प्रकार अमंगल न आसे। देखिबो सौभाग्य लक्ष्मी तुम घरे बंधा थिबे। कथारे अछि वीरभोग्य वसुंधरा ता ठीक विश्वास निर्भरता और आत्मत्याग यही तीनोटी ही वीरत्र लक्षण। दादा जय गुरु। जय गुरु। सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ कले आम स्वामी भागवत भाई ठाकुर पवित्र पंजाब कर्मी इंजीनियर भागवत प्रसाद साहू परिवार ठाकुर परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु।
बर्तमान नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे आम श्रद्धा पुष्पलता माँ श्रीमती पुष्पलता किलार नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे। दादा जय गुरु। जय गुरु माँ जय गुरु। परम प्रेम युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सिंहनिष्ठ पवित्र नारी नीति ग्रंथ पाठ। मोर कथा गुड़िक जदि तुमर केवल कथा और चिंतार खोराक मात्र हुए करवा बा आचरण भीतर दे सेगुड़िक जदि वास्तव में फुटे तोड़ी न पार तेबे पाइबा जे तुमर तमसाचरण रही ता किंतु अति निश्चय तुमर मो झियो मोर तुमर सेवा तुमर चलिबा तुमर चिंता पुरुष तुमर कहिबा पुरुष जनसाधारण भितर जेपरी एपरी गोटाए भावर सृष्टि करे जेउथिरे से माने अवनत मस्तकरे नतजान होई ससंभ्रमे भक्तिगत गद कंठरे माँ मोर जननी मोर कही मुग्ध हुअन्ति बुद्ध हुअन्ति तृप्त हुअन्ति कृतार्थ हुअन्ति तेभे तुमे नारी तेभे तुमे सती। विवाहरे उद्वर्धन और सुप्रजनन। विवाह मनिषर प्रधान दुईटी कामना को ही परिपूर्ण करे सेथिरु गोटिए उद्वर्धन अन्यटी सुप्रजनन। अनुपयुक्त विवाह ए दुईटी को ही खिन्न करी तोले। सावधान विवाह को खेलना भाव नहीं जेउथिरे तुमर जीवन और जनन जड़ित। पाणी संख्या 72। दादा जय गुरु। जय गुरु। नारी नीति ग्रंथ पाठ कले आम श्रद्धा पुष्पलता माँ श्रीमती पुष्पलता किला परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर से चरण प्रार्थना। वर्तमान शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे और श्रद्धा भीम भाई श्रीयुत भीमसेन बेहरा शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे। दादा जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र स्वस्थ सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ। तुमर चिंता चलन कर्म जेपरी आहार्य मध्य तदनुपातिक हेबा उचित बेसी हेले प्रकृति ही ताकू नाना कायदारे बाहर कर देवाकू चाहिबो ताही रोग जार हेतु खाद्य बेसी हेबा अपेक्षा बरं टिके कम हेले भी क्षति नाही कथारे कहंती उणा भातरे द्विगुणा बल पुणी बेसी कम हेले मध्य शरीर सहज पटु होई पारे ना आउ यह ही होची खाद्यर अप्राचुर्य हेतु शरीर क्रमश दुर्बल हेबो निरोध क्षमता हराइबो और रुग्ण हेउथिबो तेणु विहित खाद्य समस्तंकर प्रयोजन चिंता चलन और कर्मानुपाति आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। वाणी संख्या 21। दादा जय गुरु। जय गुरु। शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले आम श्रद्धा भीम भाई श्रीयुत भीमसेन बेहरा परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर से चरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान आम भजन आरंभ करवा। प्रथम भजन परिवेशन करवा श्रद्धा दलज्योति बाबू अध्यापक दलज्योति साहू द्वितीय भजन परिवेशन करवा श्रद्धा सुकांत भाई ठाकुर पवित्र पंजाधर कर्मी श्रीयुत सुकांत चरण सेठी तृतीय भजन परिवेशन करवा श्रद्धा टुकु बाबू श्रीयुत गोवर्धन साहू चतुर्थ भजन परिवेशन करवा श्रद्धा मानसी माँ श्रीमती मानसी मिश्र एवं पंचम भजन परिवेशन करवा श्रद्धा मीनू माँ श्रीमती प्रज्ञा परमिता परिड़ा। बर्तमान अनुरोध कर विष्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धा दलज्योति बाबू अध्यापक दलज्योति साहू प्रथम भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु। समस्त जय गुरु को प्रणाम। मो मन आकाशे তুমি তো ইচ্ছা চন্দ্র মুক্তা কুসুম তুম প্রেম জলে মুক্তা কুসুম तुम प्रेम जले रहिछि तुमको चाहि
পুনীর চন্দ্র মো মন আকাশে তুমি তো পুনীর চন্দ্র মো মন আকাশে তুমি তো পুনীর চন্দ্র মুকুট কুসুম তুম প্রেম জলে মুকুট কুসুম তুম প্রেম জলে রহিছি তুমকু চাহি চন্দ্র মো মন আকাশে তুমি পুনীর চন্দ্র পুনীর চন্দ্র হজি যাইছিলা জীবনর ছন্দ ছন্দি হইছিলা প্রভৃতির খন্দ হজি যাইছিলা জীবনর ছন্দ ছন্দি হইছিলা প্রভৃতির ফান্দ নিরস মনরু করিল বিরস নিরস মনরু করিল বিরস তোমারি বন্ধনে চন্দ্র চন্দ্র মো মন আকাশে তুমি তো চন্দ্র চন্দ্র তোমারি দয়ারে রহিছি চরম কন্তাবর সুখ ফুলর সৌরভ তোমারি দয়ারে রহিছি চরম কন্তাবর সুখ ফুলর সৌরভ তোমারি পূজারে মৌলি জীবী তোমারি পূজারে মৌলি জীবী তুম পদ তলে রহি চন্দ্র চন্দ্র মো মন আকাশে তুমি চন্দ্র চন্দ্র মুকুত কুসুম
প্রেম জলে মুকুতা কুসুম তুম প্রেম জলে রহিছি তুমকু চাহি চন্দ্র চন্দ্র মন আকাশে তুমি কইছ চন্দ্র 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 জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমরা বিশ্বকর্ণ শিল্পী আমার শ্রদ্ধা দলীয়তୀ বাবু অধ্যাপক দলীয়তী সাহু খুব সুন্দର এই ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଶ୍ୱକର୍ଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସେମାନେ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁକାନ୍ତ ଚରଣ ସେଠୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। উপস্থিত ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣାଞ୍ଜ ଗୁରୁ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ନକୁଳଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ରଚନା। ଏହା ସ୍ୱର ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱର କରିଛି। ତୁମରି ଚାହାଣୀର ସୀମାକୁ ଦେଇ କେହି ନ ପାରେ ଯାଇ କେହି ନ ପାରେ ଯାଇ ସବୁଠି ତୁମ ଆଖି ରହିଛି ଚାହିଁ ଆହେ জীবন সাই আহে জীবন সাই তুমরি চাহাণীর সীমাকু দেই কেহি ন পারে যাই কেহি ন পারে যাই ସବୁଠି ତୁମ ଆଖି ରହିଛି ଚାହିଁ ଆହେ ଜୀବନ ସାଇ ଆହେ ଜୀବନ ସାଇ যাহা করিলে প্রভু যেতে গোপনে ধরা পড়াই তাহা তব নয়নে ধরা হইয়া বস যেবে পড়ে ঘুমাই দুই পরশ প্রভু যা জগাই আহে জীবন সাই আহে জীবন সাই তুমরি চাহাণীর সীমাকু দেই কেহি ন পারে যাই কেহি ন পারে যাই
सचराचर तब रूपर छाया कि मोहन तुमरा सुरर माया सरिता सुरे सुरे जाउची धाई सुरत साधनारे विभोर होई आहे जीवन साई आहे जीवन साई तुमरी चाहणीर सीमा तू केही न पारे जाई केही न पारे जाई जेते दिन हे प्रभु अच्छी निश्वास जेते दिन हे प्रभु अच्छी निश्वास श्रीपद कमल रे रहु विश्वास पाखे पाखे रही हे भाव गाही जीवी सागर गिरी कानन देई आहे जीवन साई आहे जीवन साई तुमरी चाहणीर सीमा को देई केही न पारे जाई केही न पारे जाई सबुठी तुमके रहिति चाही आए जीवन साई प्रभु जीवन साई आहे जीवन साई आहे जीवन साई आहे जीवन साई जय जय খুব সুন্দর ভাবে আমরা বিশ্বকন শিল্পী আমার সৈন্য সুকান ভাই ঠাকুর আমার পবিত্র পঞ্জাবের কর্মী শ্রেষ্ঠ সুকান চরণ সেঠী খুব সুন্দর ভাবে শ্বরূপের জন্য কল্যাণকর বিরচিত এই ভজন পরিবেশন কলে ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟକନ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଟୁକୁ ଶ୍ରୀତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ମଉସା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ। दया अमृत बानी वर्धन करे तेरे अमृत बानी वर्धन करे माया चतुराया माया बंधन चतुराया जाने कोई नहीं जाने कोई नहीं जाने कोई
तेरे चरण में आनंद पड़े अब तेरे चरण में आनंद पड़े दया मेरा जीवन सबसे प्यारा तुम बिना तो जग अंधियारा सबसे प्यारा सहारा बिना तो जग अंधियारा वेद न जाने कोई सूरत न जाने कोई वेद न जाने कोई सूरत न जाने कोई तेरे साधन में आने तक तेरे अब तेरे साधन में जीवन करे दया मेरा जीवन ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶ୍ରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମାନସୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମାନସୀ ମିଶ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ।
खोजे तुम पथ खाली आलोकमय आलोके तुम्हारी अंधर जाऊ জীবন জগর নিরিমল তব বুঝিও সহায় দিন সাহারা পাইছি মুক্তি নিবাকু ধরি মোর তনু মন তুমি মমতার পূর্ণ পরশ তুমি মমতার পূর্ণ পরশ পতিত উদ্ধার বলি পতিত উদ্ধার বলি আলোকময় আলোকে তোমারি অন্ধর যাও চালি জগত জানি কোনা জানি জানি তটিনি সাগর জানি মনি জান অবাহিন জন যাহারই প্রিয়ণ তাহা পরশরে এই সরচনা তাহা পরশরে এই সরচনা কি করেছি দ্রুত ঢালি কি করেছি দ্রুত ঢালি আলোকময় আলোকে তোমারি অন্ধর যাও চালি আলোকময় আলোকে তোমারি অন্ধর যাও চালি পরশরে এই জীবনরে মিলন জাগরণ তুমরি দয়ার করুণা ধারারে পুলকিত জীবন হে দয়াময় আহে প্রেমময় আহে দয়াময় আহে প্রেমময় দয়ার সাগর বলি দয়ার সাগর বলি আলোকময় আলোকে তোমারি অন্ধর যাও চালি আলোকময় আলোকে তোমারি অন্ধর যাও চালি যে পথরা নিঃসপথিক খোঁজে তুম পথ খালি
আলোকময় হে আলোকে তুমরি অন্ধার যাও চলে আলোকময় হে আলোকে তুমরি অন্ধার যাও চলে অন্ধার যাও চলে অন্ধার যাও চলে। জয় গুরু দাদা। যে খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে ମାନସୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମାନସୀ ମିଶ୍ର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମିନୁ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ପରିଡ଼ା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହିଁବି। ଗୀତ ରଚନା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା। তুমি বিনা কি বাহো আছে আমার 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 অসীম আধার মাঝে তুমি অসীম আধার মাঝে ডুবি আমি মরি না যে আলোর কথা তুমি দাও নিকার তুমি বিনা কে বাও আছে আমার তুমি বিনা কে বাও আছে আমার তুমি বিনা কে বাও আছে আমার চিরকৃত প্রভু তুমি কে মনে অভাজনে ভালোবাসি বোঝাও বেদনার অভাজনে ভালোবাসি বোঝাও বেদনার হাত ধরি নাও মহাজীবনে হাত ধরি নাও মহাজীবনে অদ্ভুত নিশ্চয় প্রভু তোমারে বন্দিয়া রাখি বনিয়া মাঝারে অদ্ভুত নিশ্চয় প্রভু তোমারে বাঁধিয়া বাঁধিয়া মাঝারে ভক্তির প্রেম অশ্রু নিরে ভক্তির প্রেম অশ্রু নিরে দুই দেবরা তুল চরণ তোমার দুই দেবরা তুল চরণ তোমার তুমি বিনা কে বাহো আছে আমার 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 তোমার ভয় বদল ভিয়া আনন্দ মধুধারা পানি হই মধুয়ারা আনন্দ মধুধারা পানি হই মধুয়ারা ছুটে চলি তব জয় গাহিয়া ছুটে চলি তব জয় গাহিয়া কথা ঘুচাই পরাণের সম্বল ঘুচাই সব দুঃখ ব্যথা ঘুচাই পরাণের সম্বল ঘুচাই তুমি দিলে শান্তির অধিকার তুমি দিলে শান্তির অধিকার প্রণাম তোমায় নাচবার
রে ডুবি আমি মরিলা যে আলো তুমি বিনা কে গাও গো আরতি আমার 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 তুমি বিনা কে গাও গো আরতি আমার। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু দাদা, জয়। जय गुरु। खूब सुंदर समुद्र चलित कंठरे आम विष्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धा मीनुमा श्रीमती प्रज्ञा परमिता परिड़ा खूब सुंदर परम पूज्य श्री श्री दादा कोरस परिश्रम कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु दादा। वर्तमान कीर्तन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा दिलीप भाई ठाकुर पवित्र पंजाबी कर्मी श्री दिलीप कुमार साहू और सहयोगी मैंने कीर्तन परिवेशन करेंगे। शुभुची दादा, शुभुची आज्ञा, शुभुची। सत्संग उपस्थित समस्त को मोर आनंद जय जय मो सहित मोर सुभाष बेहरा भाई और आशीष अछंती कीर्तन करने चेष्टा कर। বৃন্দাবন বৃন্দাবন নব বৃন্দাবন 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 এই 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 নব বৃন্দাবন করে করে ভগত মেরে করে করে ভগত মেরে করে করে ভগত মেরে করে করে ভগত মেরে বিজেপি পুরুষা এই নব বৃন্দাবন এই নব বৃন্দাবন করে করে ভগত মেরে করে করে ভগত মেরে বিজেপি পুরুষা এই নব বৃন্দাবন করে সরে ভগত মেরে করে সরে ভগত মেরে করে সরে ভগত মেরে করে সরে পুরুষা বৃন্দাবন এই নব বৃন্দাবন 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 এই নব বৃন্দাবন নরতনু ধরি আসিছন্তি হরি এই যে মরত 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 সঙ্গে ধরি অনন্ত বিচরি সঙ্গে ধরি অনন্ত সঙ্গে ধরি অনন্ত বিচরি সঙ্গে ধরি অনন্ত বিচরি
লীলা করে সংকীর্তন বৃন্দাবন এই নব এই নব বৃন্দাবন এই নব বৃন্দাবন এই নব বৃন্দাবন করে সকলে ভগত করে সকলে ভগত করে সকলে ভগত করে সকলে ভগত গুরু সদা বৃন্দাবন বৃন্দাবন এই নব বৃন্দাবন 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 এই নব বৃন্দাবন পাপি তাপি মেরে নিরাশ দিলে চলয়ে জগত পাপি তাপি মেরে নিরাশ মিলে চলয়ে জগত পাপি তাপি মেরে নিরাশ মিলে চলয়ে জগত পাপি তাপি মেরে নিরাশ মিলে চলয়ে জগত পলবী হইলে চরণ সরে পলবী হইলে চরণ সরে পলবী হইলে চরণ সরে পলবী হইলে সুসতরুণতা বৃন্দাবন এই নব বৃন্দাবন এই নব বৃন্দাবন এই নব বৃন্দাবন এই নব বৃন্দাবন চৌধি করে এই নব বৃন্দাবন আচরে সরবে তাকরি চরণ করিবা বন্দনা আচরে সরবে তাকরি চরণ করিবা বন্দনা আচরে সরবে তাকরি চরণে করিবা বন্দনা আচরে সরবে তাকরি চরণে করিবা বন্দনা হনুমান এই নব বৃন্দাবন এই নব বৃন্দাবন হরে হরে ভগত মেরে 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 হরে হরে
ଜୟଗୁରୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସଦ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାଧରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଆମ ସଦ୍ୟ ସୁଭାଷ ଭାଇ ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସ୍ନେହାଶିଷ ମିଳିତ ଭାବରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଇନ୍ଦ୍ରା ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁଭାଷ ଭାଇ ଟିକି ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସଦ୍ୟ ଅଜୟ ବାବୁ ମଲବିଣୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ୱମୋହନ ସାମଲ ଆଉ ପ୍ରତି ମାସର 9 ତାରିଖ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସତ୍ୟଜିତ ତାର ଜନ୍ମଦିନ 9 ତାରିଖ ତେଣୁ ପ୍ରତି ମାସର 9 ତାରିଖ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରି ଆସିଥାନ୍ତି ସେଇ କ୍ରମରେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କର ସର୍ବୋଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ଉର୍ମିଳା ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ୟ ଶଶଧର ଭାଇ ଶଶଧର ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ସଦୀପ୍ତି ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ସେଇ ସଦୀପ୍ତ ପ୍ରିୟଙ୍କର ସର୍ବୋଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ସହିତ ଶଶଧର ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ୟ ଶଙ୍କର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର କ୍ରିତେଶ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେ କ୍ରିତେଶଙ୍କର ସର୍ବୋଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ସହିତ ଶଙ୍କର ଭାଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଭାଉଜ ରାନୁ ଭାଉଜ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱପ୍ନରାଣୀ ନାୟକ ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଆମର ସଦ୍ୟା ସୁଇଟି ପ୍ରାଚୀ ସେ ତାର PhD ଆଡମିସନ ସେ ଯାଉଛି ଆଉ ତାର ସର୍ବୋଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସେ ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବୋଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ମିନତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମିନତୀ ଦାସ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ମାତୃଦେବୀ ନୀଳମଣିଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ସହିତ ମିନତୀ ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେଡ଼ା ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ମାତୃଦେବୀ କନକଲତା ମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ସହିତ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଂଯୁକ୍ତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଯୁକ୍ତା ରାଉତ ତାଙ୍କର ନାତି ସିଦ୍ଧି ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ସିଦ୍ଧି ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ସର୍ବୋଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତା ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବୋଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସରୋଜିନୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ଦାସ ତାଙ୍କର ମାତୃଦେବୀ ଆମର ସୋନିଆ ବାସନ୍ତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ଦଳ ସବୁଦିନ ଆମ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନାର୍ଥେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ସରୋଜିନୀ ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବୋଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜା ରୀତି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିଥି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକଅପ ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାନନ ମିଶ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଭିନବ ମାତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଧିକାରୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଜ୍ୟୋତିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ
जगदीश्वर प्रधान, कैलाश चंद्र बेहरा, ममता साहू, निमाई चरण दास, नरेंद्र मोहन नायक, पारेश्वर जेना, प्रभात कुमार साहू, प्रशांत कुमार सिंह, प्रेमानंद दास, परशुराम माणिक, कुलीन कुमार नायक, रमेश चंद्र नायक, रजनीकांत पंडा, रवीन्द्रनाथ प्रधान, संतोष कुमार षडंगी, सुभाष चंद्र दास, तारकांत बेहरा, प्रोफेसर उग्रसेन लेखा एभली अनेक पूज्य रीति मैंने जोग परवर्ती अवस्था आउ जदि किए जोग देथिबो हुए मुझे देखि न थाई पारे आम पाखे आज ठाकुर तोड़ धरवे आम समस्त जानते अनेक थर ठाकुर कथा शुणी आसुँच जड़े विज्ञ प्राज्ञ व्यक्तित्व जड़े शिवभक्ता प्रतिदिन से आम से सत्संग सामिल था आलोचना करने से तो जिते कई न सी सहयोग हाथ बढ़ी आलोचना करती तेज आलोचना से सब एक्साइटमेंट बहुत था कारण यहाँ निज कथा निज घर निज गाँ तेणु सी सब आम कथा शुणापी एक्साइटमेंट अच्छु एवं था जाऊ सी आम सामान्य पूज्य बस्तिया ठाकुर सप्रतिनिधि श्रीयुत रघुनाथ बस्तिया अनुरोध करवा आलोचना आरंभ करेंगे श्रीयुत रघुनाथ बस्तिया ठाकुर सप्रतिनिधि दादा जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु परम दयाल शिशि ठाकुर परमाराध्या जगत जननी शिशि बड़मा परम पूज्यपाद जुगाचार्य शिशि बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। यही पवित्र शुभ सकाळे माँ लक्ष्मी मांकर पूजा आराधना ढेंकानाल सहर रे चली ओडिशा विख्यात यही पूजा मातृ पूजा लक्ष्मी पूजा ये अवसर आम ढेंकानाल तरफ सब ओडिशावासी की शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँ आ समस्ते आसिकी लक्ष्मी पूजा वर्णाढ़ लक्ष्मी पूजा उपभोग करूँ से समस्त को आमंत्रण कर सहित ये सत्संग योगदान करथिबा ए सत्संग को परिचालना करथिबा हमर श्रद्धेय देव भाई एवं सत्संग जोग देथिबा बहु वरिष्ठ विशिष्ट विज्ञ प्राज्ञ आमर ऋतिक भाई माने सबुठु मूल्यवान होचंती आमर श्रोता माँ और भाई माने समस्त को ए लक्ष्मी पूजार अभिनंदन जणाया सहित समस्त को आज ये शुभ सकाळ सत्संग रे शुभेच्छा जय गुरु जनाऊँ यथा मान्य प्रणाम जनाऊँ। एटा गोटे आम पे गोटे अपॉर्चुनिटी गोटे सुजोग गोल्डन अपॉर्चुनिटी जे सत्संग रे योगदान करवा आ सत्संग को शुणा सत्संग जे आज जो मान सब सत्संग रे सहयोग करचंती भोग देइचंती सत्संग समर्पण करचंती तांकर विभिन्न प्रकार भावना नेगिरी से माने सत्संग देइचनी ता भितरे जन्मदिन अछि श्राद्ध वार्षिक अछि आ शिक्षा उच्च शिक्षा पाई मध्य आवेदन आरंभ रे एमन सब सत्संग देइचंती आचार्य देव हमको कहउचंती जे जेतोळे तुमे सत्संग रे आलोचना करछो सत्संग जो पर्पस रे हिची जे पर्पस रे सत्संग होची से पर्पस रे ठाकुर कोन कहउचंती से संपर्क रे आलोचना करियाटा भलो हो कना ठाकुरंकर ए जे जो गोटे ओशन गोटे महासागर महासागर रु महासागर को नुण कंढे मापिया जीवा जा ठाकुर कथा कहवा से तेणु बहुत गोटे सिलेबस भितर माने बहुत गोटे स्टडी सर्कल भितर गोटे सिलेबस बाहर करी जमी शिक्षक माने गोटे संक्षिप्त भाव में 45 मिनट रे पढ़ाती आ मास सारा पढ़ाती ये सत्संग पाठ भी सेया तेणु एथेरे आमे आलोचना करिया जाइकरी आमे निज तो किछि रहि पारेनी भावना किछि रुएनी किंतु गुड़े जिनस पढ़िया भाविया गोटे सुजोग मिले दिने ठाकुर जड़े माँ को कहले तू ठाकुर को तू जीवन रे मते दीक्षा नहीं कौन लाभ कर सी माटा 4-5 दिन पर्यंत भाविला जे कौन करपारानी ठाकुर पाक आसला ठाकुर पाक आसला ठाकुर ताकू कहले कहले तू दीक्षा नहीं कौन पाइचु ना मु आपन को लाभ कर
ठाकुर को पाई ईश्वर को पाई भगवान को पाई ठाकुर कहले ये कथाटा ठीक कथा से कहले यही सहज कथाटा तो मुझे 3 दिन है भाविले अधिक आम जिते भाविबा जा बाबद भाविबा ता बाबद आमर सेतिकी अनुभूति अभिज्ञता भाव ज्ञान अभिवृद्धि हम एवं ता प्रति आमर सेतिकी भल पाया बढ़ियो तेणु से कहते संगात संजात श्रद्धा श्रद्धा संग कले श्रद्धा आसो माइंडटा हूँ गोटे पारासूट भाया गोटे पारासूट को जो जिते खोलिबा सी से संपूर्ण खोली सी जिते हेवी ओजनिया जिनस को क्यारी कर काली ठोर आज पर्यंत आम कौन गोटे सत्संग कहूँ डिजाइन करिया डेस्क्राइब करिया बाबद माने जहाँ कहते असीम हरे माने माने किछि मनीष सीमाहीन जिनस केते पढ़ियो गंडा गंडा चिठा गंडा गंडा खाता असंख्य कथा ठाकुरंकर कौन ता धर कह तेणु से सब नाई सब सरेंडर कर देकरी मु कौन कहि ठाकुर कहे कहदेवे जहाँ कहया कथा जेमिति मदर टेरेसा जेतोले तांकर से चली गले तापर तांकर जे नेक्स्ट जनरेशन जे तांकर क्यारी कले चैरिटी मिशन को से तांकु पचरा हला से कहले मु जेतोले मो निज आड़ को चाहूची मु भाबुची मु कौन एडे बड़ मिशन को मदर से टेरेसांकर सब्स्टिट्यूट हो पारिबी पुणी सी कहले मुझे जो जीशु ख्रीस्ट आड़ को चाहिए मुझे भाविली नाई आई कैन मु पारि सेमिति बहुत कथा भाभी भाविकी काली आज पर्यंत जिते आमे कौन कर तेणु ठाकुर नाम ही कली ठाकुर आपड़ जोटा कहीदेवे जोटा भल मोर भावना नहीं आपड़ मत कहीदेवे मुझे कथा को कह तेणु घटना आसवा ये हए जिते द्रौपदी समस्त भरसा कले एवं जिते किसी न पाले निज उपरे पुणी भरसा कले ताकू जो असहाय अनुभव कले से भगवान डाकिले एवं भगवान से डाकुचंती सांगे सांगे भगवान साहाय्य कले सेमती आमे जेतोले आमे जेतोले ईश्वर संगे आमे जेतोले जतिकी आमे तांग संगे आमे सरेंडर समर्पित हो जिबा सेतिकी सेतिकी आमे तांकर सानिध्य इकु लाभ करियार गोटा सुयोग पाइबा तेबे ये जो जन्म संपर्क रे आगे गोटा कथा कहवा आमे जन्मदिन पालन करछु जन्मदिन पालन रो गोटे आभिमुख्य होची जे जन्ममुख्य पालन रो वास्तव होची जीवन को जीवन रो मूल्यबोध को बुझिबा आमे जीवन रो मूल्यबोध को बुझिया पे जन्मदिन पालन करी किंतु जन्मदिन रो पालन रो अवश्य अर्थ वर्तमान अलग प्रकार हो जाउची भावना अलग प्रकार होची अलग दिगेर सेटा चली जाउची किंतु मु जो जीवन लाभ करिछि केते कष्ट करिकरी मु जीवन पाइछि धाम माने चारो खानी ज्ञानी जोगी पील रहे सब मन की कहानी मु केते बुलीछि केते लक्ष लक्ष हजार हजार वर्ष मते भाबिया पड़छि मते चिंता करिया पड़छि प्रार्थना करिया पड़छि तपस्या करिया पड़छि साधना करिया पड़छि तापर मु जन्म लाभ करछि मु ए जो जन्म लाभ कली ए जो जीवन लाभ कली ए जीवन रे मु पाइली कौन ए जीवन को मु तैयारी कली केमती गोटे ए जीवन रे गोटे जेंति हमर कोविड पीरियड गोटे एसओपी थिला स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर सेमती जीवन रे गोटे एसओपी अछि जीवन रे एसओपी टा जीवन स्वामी को पाखरु मिले जन्मदिन रे हमें से कथा भाबिया कथा जीवनटा होची गोटे ब्यूटीफुल जीवनटा मनुष्य को भारी सुंदर लगे सौंदर्यपूर्ण लगे जीवन रे किछि रंग नाही गंध नाही कि वर्ण नाही जीवन को पानी रे जेंति स्वाद नाही रंग नाही पानी रे जो रंग दवा से रंग हो जो जदि पानी रे जदि आमे नाली मिसेला नाली हो नेली मिसेले पानी नेली हो पानी रे पिता मिसेले पानी पिता लागियो लुण मिसेले लुणिया लागियो मीठा मिसेले मीठा लागियो सेमती जीवन टाକୁ आमे गढ़िया पड़ियो तेणु जीवन गढ़िया गले जीवन बिंदाणी पाखु जो पड़ियो जीवन बिंदाणी पाखु जीवन पड़ियो जेमिति गोटे गाड़ी बाहरले गाड़ी रे गोटे मैन स्क्रिप्ट रहउची जेंति गाड़ी रो तयारी के तोळेची केते पवन दबो केते पेट्रोल दबो केते मोबिल पकेबो सेमति जीवन पई गोटे संविधान रही जीवन और संविधान जीवन पे गोटे गाइडलाइन अछि मनुष्य से जीवन रो गाइडलाइन की मानिक जदि चलीबे ताहेले तांको जीवनटा सुंदर सहज हबो आज सेही कथा आज नाही जीवन आज जंत्रणा रे पर्यवेसित होईची जीवन रे असंख्य समस्या अछि आगे ठिया आइछि केतोळे ठिया आइछि ना जेतोळे मनुष्य जीवन रो धारा रे जीवन पई
ଜୀବନ ଜୀଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଧାରା ଅଛି, ଜୀବନ ଜୀଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଛି, ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେସନ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଳନ କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟହୀନ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ତେଣୁ ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ପଣସ ଅଛି ମାନେ ଅଠା ଅଛି। ପଣସ ଖାଇବ ଯିଏ, ସିଏ ହାତରେ ତେଲ ମାଇଲେ ପଣସ ଅଠା ତା ଠେଇଁ ଲାଗିବନି। ଜୀବନକୁ ଯିଏ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହବ, ସିଏ ଯଦି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ତାର ଜୀବନଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଚଲେଇ ପାରିବ। କାହିଁକିନା ଜୀବନ ସମର୍ପି ଜୀବନେଶ୍ୱରେ ପାଇବାକୁ ହେବ ପରିଚୟ, ତାଙ୍କରି ଡଙ୍କା ବଜେଇ ଯିବୁ ସକଳ ଶଙ୍କା କରିଜୟ। ସବୁ ଶଙ୍କା, ସବୁ ଆଶଙ୍କା, ସବୁ ଦୁଃଖ, ସବୁ ଦୈନ୍ୟ, ସବୁ ଅଭାବ, ସବୁ ନିର୍ଯାତନା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ସେତିକିବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନ ବିନ୍ଧାଣୀ ପାଖକୁ ଯିବା। ବଢେଇ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଙ୍କା ତେଢା କାଠରୁ, ଶିଳ୍ପୀ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଙ୍କା ତେଢା କାଠକୁ ସାଇଜ କରିକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ କରିପାରେ, ଯେମିତି ବାଟରେ ପଡିଥିବା ପଥରକୁ, ଖଣି ଭିତରୁ ପଡିଥିବା ପଥରକୁ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଆଣିକିରି ତାର ନିଆଁ ମୁନରେ କୋଳିକିରି ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ବାହାର କରିଦେଇକିରି ତା ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିକିରି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବାହାର କରିଦେଇକିରି ତାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଗଢି ତୋଳିବାର ଏକ ମାନେ ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା କେବଳ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ବର ଗଛ ମୂଳେ ହଜାର ହଜାର ବର ମଞ୍ଜି ପଡୁଛି, ଟନ ଟନ ବର ମଞ୍ଜି ବରଗଛ ମୂଳରେ ପଡିକିରି ଖତ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବରଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବରଫଳରୁ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହଉନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଫଳଟି କୁ କାଉ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆସିଲେ, କାଉ ଯେତେବେଳେ ଖାଇକି ତାକୁ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ତା ଭିତରୁ ବର ମଞ୍ଜିଟା ବାହାରୁଛି। ତ ହଜାର ହଜାର ବର ଗଛର ମଞ୍ଜି ପଡିକିରି ଖତ ହେଇଯାଉଛି ପଛେ ସେଥିରୁ କିଛି ହଉନି। ତେଣୁ କାହିଁକି ନା ବର ମଞ୍ଜି କୁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ସେ ଉତ୍ତାପର ପ୍ରୟୋଜନଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଳୁଛି କୋଉଠୁ ନା କାଉର ମାନେ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଭିତରୁ ତାର ଗର୍ଭରୁ ମିଳୁଛି, ତାପରେ ସେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହଉଛି। ସେମିତି ମଣିଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଗର୍ଭ ଭିତର ଦେଇକି ନ ଆସିଛି, ମଣିଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅନୁଶାସନ ଭିତର ଦେଇକିରି ନିଜକୁ ନ ଆଣିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ତାର ମାନବିକତା ଲାଭ କରିପାରିବନି। ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଛେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହିଲେ ମଣିଷ କିଏ ରେ? ମାନ ହୁସ, ଯିଏ ମନକୁ ହୁସିଆରରେ ଚଲାଏ। ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମନକୁ ଆମର ହୁସିଆରରେ ଚଲଉଛୁ କି? ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଦାର୍ଶନିକ କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷକୁ 3ଟା ଅକ୍ଷରରେ ମଣିଷ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି, MAN। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନିଂ କ୍ୟାରି କରୁଛି। M ରେ ହଉଛି ମୋରାଲିଟି, A ରେ ହଉଛି ଆବିଲିଟି, N ରେ ହଉଛି ନୋବିଲିଟି। ମଣିଷର ଏମ କରୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ମଣିଷ, ଯାହାର ମୋରାଲିଟି ଅଛି, ନୈତିକତା ଅଛି, ଯାହାର ଆବିଲିଟି ଅଛି, ତାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଏବଂ ଯାହାର ନୋବିଲିଟି ଅଛି, ମହାନୁଭବତା ଅଛି। ଏଇ ମହାନୁଭବତା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଆବିଲିଟି, ନୋବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲିଟି, ନୈତିକତାକୁ ନେଇକରି ମଣିଷ ଜୀବନଟା ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଦକ୍ଷତା, ଦର୍ପଣ ପାଖକୁ ଗଲେ ସିନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ଅଳିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିବି, ମୁଁ ତ ଦର୍ପଣ ପାଖକୁ ଯାଉନି, ତେଣୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଅଳିଆ, ମୁହଁରେ ଦାଢି, ଶରୀର ବିକୃତ, ମତେ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଖୁସି ହଉନି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଦେଖିବି। ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ କେତେବେଳେ ହବ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ନିଜକୁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢି ତୋଳିବି। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଲୋକ ତାଙ୍କ ପେକରେ ଆଣିକିରି ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ଦଉଥିଲେ। ସେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର ଆନନ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ନର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳରେ, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସତେ ଯେମିତି ନଦିଆରେ ସେଇ ଚାନ୍ଦ ପୁଣି ଥରେ ହିମାୟତପୁର ପାବନାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ଦୟାଳ ଠାକୁର କଣ କରନ୍ତି ନା ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ବେକରେ ନେଇକିରି ସେ ଫୁଲମାଳ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏ କଥା ବହୁବାର ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ଏ ଲୋକ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ବେକରେ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଠାକୁର କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ ସାରା ପୃଥିବୀ କି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଏଇ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଦାଏ ନେସେସିଟି ଇଜ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ ମାଇନ୍, ତମ ଦରକାରଟା ମୋ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକା।
এটা ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଠାକୁର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦାଦା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଦାଦା ସବୁବେଳେ ସବୁ ରୀତିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର କଥା। ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦର ହେବ କେମିତି ନା ମଣିଷ ଭିତରେ ନୀତି ରହିବ, ନୈତିକତା ରହିବ, ମଣିଷ ଭିତରେ ମହାନୁଭବତା ରହିବ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମଣିଷ ଯଦି ହରେଇଦବ ତାହେଲେ ମାନବିକତା ଶୂନ୍ୟ, ମୋରାଲିଟି ଲଷ୍ଟ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ତାର ମାନବିକତା ଆଉ ରହୁନି। ତେଣୁ ତାକୁ ରିକୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ରିଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିକିରି ସେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଯେ ତୁ ଏଇ ଧାରାରେ ଚାଲ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଠାକୁର କୋଉ ଧାରାରେ ଚାଲନ୍ତି, ଠାକୁର କଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଜନ୍ମଦିନର ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା ହେବା କଥା, ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ତିନିଟା ଜିନିଷ ରହିବ, ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି, ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ। ମଣିଷର ପ୍ରତି ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋର ସ୍ମୃତି ରହିବ, ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛି, ଏଇ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଆଜି ଯାକେ ମୁଁ 72 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କଣ କରିଛି, ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିଛି, ଦେଶ ପାଇଁ କଣ କରିଛି, ଜାତି ପାଇଁ କଣ କରିଛି, ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିଛି, ମୋର ପାରଗତା କଣ, ଅପାରଗତା କଣ। ଏଇ ସ୍ମୃତି ମତେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପରେ ମତେ ସହଯୋଗ କରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା କରିବି, ଯାହା କରିଛି ମୁଁ ଠିକ କେତେ କରିଛି, ଭୁଲ କେତେ କରିଛି। ତାପରେ ହଉଛି ସଂକଳ୍ପ, ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଏଇଆ କରିବି। ତେଣୁ ଜନ୍ମଦିନ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି, ସମୀକ୍ଷା ଆଉ ସଂକଳ୍ପର ଗୋଟିଏ ଦିନ। ତେଣୁ ଆକୁ କେବଳ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପିଠା କଟା ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ ନ ଲଗେଇକିରି ଆଗ ଜନ୍ମଦିନର ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ସ୍ମୃତି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପରେ ଠାକୁର ଆମେ ଜନ୍ମାନ୍ତରବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ସାହିତ୍ୟ, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ହଉଛି ଜନ୍ମାନ୍ତରବାଦ, ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମାନ୍ତରବାଦକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ ଭାବରେ ଆମେ ଭାବି ପାରିଛୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକିରି ଆମେ ଜୀବନ ଯେ ଅଛି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଅବପତନ ହଉଛି, ଆତ୍ମାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ହଉଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଠାକୁର ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର ଦେଇକିରି ଗଲେ। ଏକଦମ ହାତ କଲମରେ ଯେମିତି ଲେଖେଇ ଦେଇକିରି ଗଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ କହିଲି ରିପିଟ କରୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ରାଜା ଛାଗଳ, ମ୍ୟାଜେଷ୍ଟିକ ଗୋଟ। ସେଇଠି ଠାକୁର କହିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଅବପତନ କେମିତି ହଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ, ଆମେ ଯାହା କାମ କରୁଛେ, ଆମକୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛେ, କିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଅଛି, କିଏ ବାପା ହେଇଛି, କିଏ ମା ହେଇଛି, କିଏ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛି, କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, କିଏ ଭାଇ ହେଇଛି, ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ, କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, କିଏ MLA ହେଇଛି, କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନାଲ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅଛି। ତାକୁ କିଏ କେତେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଆତ୍ମାର ଅବପତନ କେମିତି ହଉଛି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଠାକୁର ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଯାଇକିରି ଅତିଥି ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ମିଲିଟାରୀର ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମିଲିଟାରୀରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ସେଇ ଲୋକର ଯେ ସିଏ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଭଣଜା ହେବେ ବୋଧେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡାକ ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଛେଳି ଦରକାର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ବାବାଜୀ ଲୋକ, ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକ, ଆଙ୍କର ଛେଳି କଣ ଦରକାର? କହିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଛେଳି ଆଣିକି ଦିଏ। ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଛେଳି ଆଣିବି? ତାଙ୍କ ଭଣଜାକୁ କହିଲେ, ଭଣଜା ମୋ ଗୁରୁ ମାଗିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛେଳି, ତୁମେ ଗୋଟେ ଛେଳି ମତେ ଆଣିକିରି କୋଉଠୁ ହେଲେ ଦିଅ, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବି। ଠାକୁର ଛେଳି କଥା କହିଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଭିଜନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁର କେତେ ତାଙ୍କ କେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି, ଜୀବନର ଆରପାର, ଜୀବନର ଏପାର। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ସେ ବ୍ରହ୍ମର ପର ଠାକୁର। ସେଠୁ ଠାକୁର କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଛେଳି ମାଗିଲେ। ଇଏ ସେଠୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡିଗଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାରୁଗା ଥିଲା, ମୁସଲମାନ ଦାରୁଗା। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି? ସେ ତାଙ୍କ ଦାରୁଗା, ମୁସଲମାନ ଦାରୁଗା ଜଣେ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଛେଳି ମୋ ମାମୁଁକୁ ଗୁରୁ ମାଗିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦିଅ। କଥାଟା ସର୍ଟ କରିଦଉଛି। ତାପରେ ସେ ସେଠୁ କଣ ହେଇଛି ନା, କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ସେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ହେଇଛି, ଭଲ ଛେଳି କୋଉଠି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ପାଟନାରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଏ ମିଟ୍ ଡିପୁ ଥିଲା। ସେଇଠିକି ସବୁ ଆସିକିରି ସେ ଡ୍ରାଏଡ ମିଟ୍ ଡିପୁରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ସବୁ ଛେଳି ଆସିକିରି ସେଠି ଡ୍ରାଏ ମିଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ। ଇଏ ଦିନେ ଦାରୋଗା ସାହେବ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଆଜି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଛେଳି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ
ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଛେଳି ଆମେ ଆଣିବା। ସେଠୁ ଇଏ ସେଠୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ପାଟନା ଗଲେ। ପାଟନା ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ସେ ଛେଳି ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ଭଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବେ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ସେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଝିରେ ଥରେ ମଗଜି ଲଡୁ GI ଟ୍ୟାଗ ପାଇଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ନାହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ନେଇକିରି GI ଟ୍ୟାଗ ପାଇଛି ତାକୁ ଦବା। ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଇଏ ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ସବୁଠୁ ଡେଙ୍ଗା ମଜବୁତ ଭଲ ଛେଳି ଯୋଉଟାକ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ଲୁକିଂ ପୁରା ଏକଦମ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମିତିଆ ବଡ ଛେଳି ଗୋଟେ ତା ଦେହରୁ ବାଛିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇକି କିଣିକି ଆଣିଲେ। ନେବେ କେମିତି? ସେଥିରେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିଲା। ଅସୁବିଧା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ କଣ କଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ରେଳରେ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହଉନଥିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଟାଇମ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ସେଠୁ କଣ କଲେ ନା, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର କୁକୁର ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ରେଳରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ କୁକୁର ମାନେ ଯୋଉ ବଗିରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ବଗି ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏ ବଡ ଛେଳିଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ସେମାନେ ଧରିକି ତାକୁ ପାଟନାରୁ ପାବନା ଆଣିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଲେ। ଠାକୁର ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଠାକୁର ତାକୁ ହୃଦୟ ବୋଲିକିରି ଡାକିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଛେଳି ଆସିକିରି ଠିଆ ହେଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ହଉଥିଲା। ଠାକୁର ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଦିନେ ଘଟିଛି। ସେ ଛେଳି ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା, ପିଇସି ମା ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ସେ ଛେଳି ରହିଯାଇଛି। ଛେଳି ନାହିଁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ହେଇପାରୁନି। ଦୁନିଆ ଖୋଜାରଳା ଚାଲିଲା। ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦୀ ଦେବୀ ନା କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ସେଠୁ ବହୁତ ଖୋଜାଲୋଡା ଚାଲିଲା। ଖୋଜାଲୋଡା ଚାଲି ଛେଳି କୁଆଡେ ଗଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଖୋଜିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ହେଇପାରୁନି। ତାପରେ ଦେଖା ହେଲା ଛେଳିଟା ମେ 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 କଲା ସେଠି। ସେଠୁ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦୀ ମା ଗଲେ, ଚାବି ଖୋଲିଲେ, ଛେଳି ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ସେ ବଡ ରିଦମରେ ଗାଲି ଚାଲେ, ଠକ୍ 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 ଚାଲେ। ତାପରେ ସେ ଛେଳି ଆସିଲା। ଛେଳି ପରେ ଠାକୁର ତାକୁ ସେଠୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ସେ ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଭୋଗ ଖାଇଲା, ଗଲା। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ହେଲା। ଏମିତି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଘଟଣା ସେ ଛେଳିକୁ ନେଇକିରି ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଏ ଆସେ, ତାକୁ ହୃଦୟ ବୋଲି ଠାକୁର ଡାକୁଥିଲେ। ସେ ଛେଳି ମରିଗଲା। ଠାକୁର ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ମରଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାରଲୌକିକ କ୍ରିୟା କରାଯାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁର ପାରଲୌକିକ କ୍ରିୟା ସେ ଛେଳିର କଲେ। ଏବଂ ଛେଳିର ପାରଲୌକିକ କ୍ରିୟା କରିକିରି ଠାକୁର କଣ କଲେ ନା, ତାକୁ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଲା, ଠାକୁର ଆପଣ ତାକୁ ହୃଦୟ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଛେଳିକି ଆପଣ ଏତେ କେୟାର ନଉଥିଲେ, କରୁଥିଲେ। ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଚମତ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଥିଲା। ସିଏ କହୁଥିଲେ ଆତ୍ମାର ଅବପତନ ହୁଏ, ଏଇ ଘଟଣାଟାକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିବା ପାଇଁ ଦୟାଳ ଠାକୁର ସେଠି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ ଏଇ ବାବୁଟି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଭଣଜା ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାସ୍ଥା ଭାବ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଯୋଉ ଅବରୋଧ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଏଇଟା ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଅବପତନ କରିଛି ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ଛେଳି ହେଇକିରି ଅଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକିରି ତାର ଆତ୍ମାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାକୁର କରିଦେଇକିରି ଗଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଜନ୍ମାନ୍ତର ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଅଧୋପତନ ଏବଂ ଅବପତନ ଆଉ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ପାଇଁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ଚିତ୍ରଟେ ନିଜେ ସୁଶୀଲ ବସୁଙ୍କୁ ପଠେଇକିରି ଆତ୍ମା ଅଛି ଯାଇଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାବଦରେ, ଜାତି ସ୍ମର କେମିତି ମଣିଷ କଣ ହେଇଛି ସେସବୁ ବାବଦରେ ଅସଂଖ୍ୟ କଥା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କେ ଏଠି ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯୋଉ ଜନ୍ମ, ଆମେ ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହବା, ଆଉଥରେ ଆସିବା, ଠାକୁର ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଦେଲେ। ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ସେମିତି ଠାକୁର କହିଗଲେ। ଯେମିତି ସାଗରର ଲହଡି ଆସେ ପୁଣି ଫେରିଯାଏ, ସେମିତି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ପାଖରୁ ଆସନ୍ତି, ପୁଣି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲହଡି ହେଇକିରି ଆସନ୍ତି। ଯେମିତି ଲହଡି ସାଗର କୂଳକୁ ଆସେ, ପୁଣି ଫେରିଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲହରୀ ଆସନ୍ତି। ସେ ଲହରୀ ସେଇଭଳିଆ ନଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ସେ ଲହଡି ଥାଏ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ସିଏ ତାର ଉପକୂଳକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାଏ। ସେମିତି ମଣିଷ ଯିଏ ଆସିଛି, ସିଏ ତାର କର୍ମ, ସେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସିଏ ଆସିଛି, ଯେମିତି ହେଇକି ସିଏ ଆସିଛି, ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା ଧରିକି ତାର ଆଗମନ ହେଇଛି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଭାବନା ଧରିକିରି ଆଇଛି, ସେଇ ଭାବନାକୁ ଯଦି ଏଠି ସେ ଚରିତାର୍ଥ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଆତ୍ମାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ହବ, ଯଦି ନ କଲା ଅବପତନ ହବ। ଇଏ ହେଲା କଥା। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମକୁ ଭାବିବା, ଏଇ କଥାରେ କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଗୋଟେ ବିଲେଇ, ସ୍ପେନ୍ସର ସାହେବ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଲେଇଟେ ମରିଗଲା। ବିଲେଇଟା ବାଟରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକିରି ପଡିଛି। କହିଲେ, ଠାକୁର କହିଲେ ଆରେ ସେ ବିଲେଇଟା ପଡିଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଦେଖା ହେଲା ଯେ ବିଲେଇ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମରିଯାଇଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ଆଣ। ସେଠୁ ଘରୁ ପାଣି ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଭଲ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଆଣ। ଭଲ ପାଣି ଆସିଲା।
ଏବଂ ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ଆସିଲା। ଠାକୁର ତାପରେ ପାଣି ଚିନ୍ଦେଲେ, ବିଲେଇଟା ହଲିଗଲା, ପୁଣି ମରିଗଲା ପରେ ଠାକୁର ସବୁ ସ୍ପେନ୍ସର ସାହେବ କହିଲେ ତୁମେ ଆକୁ ନେଇକିରି ସତ୍କାର କର। ତାପରେ ତାର 11 ଦିନ ପାଳନ କରାଗଲା। ସେଠୁ ଠାକୁର ତାର 10 ଦିନ ନା 11 ଦିନ ଦିନ 5ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜିଲେ ଯେ ଅବିବାହିତ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ବିପ୍ର, 5ଟା 4 ଜଣ ମିଳିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିଲାନି। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଠାକୁର ବି ବ୍ୟସ୍ତ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆ କାନ୍ଦିଲ ବୁହାଇ ଚକ୍ଷୁ ଅଶ୍ରୁଧାର, ସେ କାନ୍ଦେ ଝରିଲା ଗଛରୁ ପତର, ତୁମ ହସ କାନ୍ଦ ବିଚିତ୍ର ସେ ପାନ୍ଦ, ତୁମରି ଉପମା ତୁମେ କି କରିବି ତୁମ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁର ଚରମ ତୁମେ। ଠାକୁର ଯଦି କାନ୍ଦିବେ, କାନ୍ଦିଲ ଲୁହାଇ ଚକ୍ଷୁ ଅଶ୍ରୁଧାର, ସେ କାନ୍ଦେ ଝରିଲା ଗଛରୁ ପତର। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ସାରା ଆଶ୍ରମ ବିବ୍ରତ ଯାଏ, ପୃଥିବୀ ହଲିଯାଏ, ଚହଲିଯାଏ। ପରମ ପିତା ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେଠୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଠିକ 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ତ ତତେ ଖୋଜୁଥିଲି। ନା ଠାକୁର ଆପଣ ବା ମତେ କାଲି ରାତିରେ କହିଲେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଆ ବୋଲି। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ଏସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ଠାକୁର ଆପଣ ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ବିଲେଇର ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ତାକୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ତାକୁ ପାରଲୌକିକ କ୍ରିୟା ତାର କରାଗଲା ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ସର ସାହେବ କାହିଁକି କଲେ? ସେତେବେଳେ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଯେ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକଟି ହଉଛି ତାର ମା ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଠି ପାରଲୌକିକ କ୍ରିୟା ନାହିଁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ତାଙ୍କ ମତରେ ଅଛି, ସେଠି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣଟା ତାଙ୍କ ମତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତରେ ନାହିଁ, ବୈଦିକ ମତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା, ସେ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏବଂ ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଏଇ ଆଶ୍ରମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତା ପୁଅ ଏଇଠି ଅଛି, ତା ପୁଅ ତାର ପାରଲୌକିକ କ୍ରିୟା କଲା। ସେ ଆତ୍ମାର ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ପାଣି ପାଇଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରୁ ପାଇଲା। ତେଣୁ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗମନ ହବ ଆତ୍ମାର ଏବଂ ସେ ପୁଣି ସେ ମା ପୁଅର ଭେଟ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହବ। ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟର କଥା ଠାକୁର ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେତାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ପା 30ରେ ସରିବ ଦେବ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍ ତେଣୁ ସାରିଯିବ। ହଁ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ମାନେ ଆମର ଏଇ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିର ଇଏ ହଉଛି ରହସ୍ୟ। ଆମେ ସବୁଠୁ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ଏ ମାଟି, ଯୋଉ ମାଟି ମୁଠାଏ ଛୁଇଁଲେ ସେଠି ଓଙ୍କାରର ଧ୍ୱନି ଶୁଭେ, ଯୋଉଠୁ ପଥର ଗୋଟା ଛୁଇଁଦେଲେ ସେଠି ଶଙ୍କର ମାନେ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅନୁଭବ ମଣିଷ ଅନୁଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏବଂ ଏଇ ତାଠୁ ସବୁଠୁ ଫର୍ଚୁନେଟ ଆମେ ଯେ ଆମେ ଉତ୍କଳ ମାଟି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିକିରି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା କହେ ଯେ ମୋ ବଂଶରେ କେହି ରହୁନି, ନ ରହୁ ଯିଏ ଗର୍ବ କରିବ ଯେ ଇଏ ଏଠି ମାନେ ମୋ ବାପା ଅଜା ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି। ଏଇ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ଏମିତି ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜର ଜାତି ପାଇଁ, ନିଜର କୂଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛି ଯିଏ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ଦବା ପାଇଁ ପଛେନି। ଇଏ ହଉଛି ଭାରତ ଭୂମି, ଇଏ ହଉଛି ଭାରତ, ଆମର ଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଏଇ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ଜଣେ ଥିଲେ ମାନେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଯିଏକି ଗୋଟେ କାରଖାନା କରିଥିଲେ। ଜୋତା ଗୋଟେ ଖରାପ ବାହାରିଲା, ସେ ସାରା ଉତ୍କଳ ର ସବୁ ଜୋତା ଗୁଡାକୁ ପୋଡିଦେଲେ। ନା ସେ ଚାହିଁଲେନି ଯେ ଜୋତା ଗୁଡାକ ଯାଇକି ଯାଉ ଆଉ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟା ବିଦେଶରେ ଯାଇକିରି ଅସମ୍ମାନିତ ହଉ ବୋଲି। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ଗୌରବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ଆଉ ଭାରତ ଭୂମି ତ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ। ଏଇ କୋଭିଡ ପିରିୟଡରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଆମେ କେତେ ନିଚ ହେଇଯାଇଛେ। ଗୋଟେ 72 ବର୍ଷ ବୟସ୍କର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ, ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲେ। ଗୋଟେ 24-25 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଜଣେ ଆସିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଅକ୍ସିଜେନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର ହଉଥିଲା। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ, ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତ 72 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲିଣି, ମୋର ବଞ୍ଚିବା କମ ଦରକାର, ଦାଇ ନେସେସିଟି ଇଜ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ ମାଇନ୍, ତୁମେ ମୋର ଅକ୍ସିଜେନ ନେଇଯାଅ, ତାକୁ ଲଗାଅ, ସିଏ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ତାର ଜୀବନ ଦରକାର, ମୋର ତ ଜୀବନ ସରି ଆସିଛି, ମୁଁ ମଲେ ପଛେ ମରିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ହଉଛି ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ଆମେ ଅଛେ। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ନବରାତ୍ର ପୂଜା, ଶିବ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ଭାଗବତ, ଗୀତା, ରାମାୟଣ, ଆମେ ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେସକୁ ଯାଇକିରି 900 ଦିନ ନା କେତେ ଦିନ ରହିକିରି ଆସିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଇନ ଦ ସ୍ପେସ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ବାଇବେଲ ପଢୁଥିଲେ, ସେ ତ ଆମ ଭାରତ ଲୋକ, ସେ ବାଇବେଲ ପଢୁଥିଲେ। ବାଇବେଲ ପଢିଲା ଆସିକି ସିଏ 2-4 ପୃଷ୍ଠା ପଢିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୋର ଲାଗିଲା। 20 ଦିନ ସ୍ପେସରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ।
तांको संगे किए थिला तांको ना गोटे अछि नासार आउ जणे अछि तार होची ना होची मन नाही मोर कि मेरी कि बेरी बेरी विल मोर से कहले कौन करिया ना तुम भागवत गीता पढ़ से गणेश मूर्ति नहीं जाइए ट्रेंडी सांगे से भागवत गीता पढ़ले गीता भल लगे से इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता पढ़ले रामायण पढ़ले महाभारत पढ़ले रामायण महाभारत भागवत गीता पढ़िया द्वारा भीतर गोटे अपूर्व शक्ति जागृत है बंचार गोटे प्रयास भीतर सृष्टि है एवं आउरी गोटे अद्भुत जिनस देखिले सी स्पेस रे विभिन्न प्रकार देवादेवी मूर्ति की सी देखिले एवं से देवादेवी मूर्ति देखिले देखुचंती जे सिंह रे आउ विभिन्न प्रकार जो लाइट सब माने स्पेस रो जेमती आपनकर लेजर लाइट बलिया सब पृथ्वी आडू सब जाउचंती से बेरी की पचारले कहले ये व्हाई आई एम लुकिंग लाइक ताकू कहीं मु देखुची देखिला आलू से स्पेस रे से नवरात्र पूजा चलची एमती बहु अनुभूति अछि आपण ताकू पढ़ दे सब गूगल रे सब कथा अछि एठी हमें कहया कथा से कहले हठात तांका आडू को गुडे स्पेस रु गुडे कोन गोटे माडी आसिला से भाबिले आमे मरि जो किंतु देखा हला जेमती पत्थर पकेला भलिया तांको आडू सब स्टार गुडा सब जाई कि ताको स्मैश कर देले से सब नेगेटिव जिंचडा सब स्मैश कर देले तांकर विलियम बेरी कहले तुमे जो भागवत गीता दैनिक पढुछ से भागवत गीता शक्ति बल रे हमर स्पिरिचुअल पावर टा बर्तमान से ट्रांसमिट होगी से नेगेटिव फोर्स गुड़ा सब से डिफेंड कर देला एवं बर्तमान से बाबद से नासार वैज्ञानिक मानु कहते भागवत गीता स्पिरिचुअल एनर्जी एंड सोर्स बाबद बर्तमान नासार गोटे डिपार्टमेंट खोली से सुनीता विलियम आसिला परे सेटा रिसर्च करुची जे स्पिरिचुअल फोर्स एंड वैदिक आपनकर वैदिक ट्रुथ कौन तेणु ये हूँ कथा आउ कौन कहवा तो ठाकुर कथा किसी कहलानी मु बर्तमान मोर वक्तव्य शेष करछि से गोटा कथा नहीं प्रभु तुमार माझे आमी हय अच्छे आमी हरा सेमती आमे कौन कहू कहवाकू आसी पारी तो नथिली जहा थिला कहवाकू विभोर हृदय अनाई रही तुम श्रीमुख शोभाकू कहवाकू आसिक आमे किछि कहि पारलुनी एटा हूँ ठाकुर माने ये हूँ तांकर दर्शन समस्त शुभेच्छा जय गुरु समस्त भले था जय भले थिले आमे आ कोन करछे भाषण तो देलो आमे करछे कोन जय गुरु बहुत सुंदर होला सुंदर आलोचना गया जय गुरु प्रभु भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु बहुत सुंदर भारे हमर मन्य वस्तुदा ठाकुरंगर सब प्रतिदिक ए भाई टिके टिके गोटे कथा अछि टिके रहता गोटे आई एम इंटरेस्टेड टू स्पीक समथिंग से कथा होची कोन एथरे हमर किछि नाही माने काली मते गोटे गीत बोलिया पे जने लोक को आला से लोकटा जाईची माने देखो आज 22 टा लोक ए जो बाबूटी देवबाबूटी ए जो कामटी करूचंती तांकर किछि माने किछि तांक किछि ये नाही माने आपण बाया आइजे से लोक गोटे मु फोन कली से भलो गीत बोलंती से ता बाप हरु पळै से कहला मोर हारमोनियम नाही तापर आ गोटा लोक फोन कली से कहला मोर हॉस्टल रे हारमोनियम नाही मु बोली परिबनी आ गोटे लोक फोन कली से कहला मु गां को आइची मो गां रे भलो नेटवर्क नाही आ गोटे लोक फोन कली से कहला मो पुओ झियो को मु खाली सकाळू पाठ पढेबी ए सरी स्कूल को विदा करी तणु मते टाइम होन मु सकाळू गीत बोली परिबनी आ गोटे लोक फोन कली से कहला मु से तळे मोर आम गाँ रे नहीं मु करि परिबनी माने 11 जन लोक को टेलीफोन कला परे लास्ट को गोवर्धन को एवं आकु ताना कोन हम मनुष्य ईश्वर दास को दियो मानस कहला हां दादा गोवर्धन कहला मु तो मौसांगर सब दिन अछि आ कोन आप चिंता करंतु माने गोटे लोक को गीत बोलिया पे गोटे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करिया पे ब्यूटीफुल करिया पे परिश्रम करिया पड़ुची तेणु जी जो लोक टी कथा टी करूची सी हूँ सब जाक प्रशंसार पात्र जय गुरु जय गुरु प्रशंसार एक्चुअली प्रकृत रे समस्त ही जो माने दान करचंदी जो माने सहयोग करचंदी जो माने श्रोता वक्ता आउ
जो मैंने प्रदान कर समस्त श्रेय रही मोर केवल नुहे जदिव मोर ये रही किता स्ट्रेंथ ना पड़ू स्ट्रेंथ ना पड़ू तथापि समस्त श्रेय रही जहाँ पूज्य बस्तियादा ठाकुर सप्रतिनिधि श्री रघुनाथ बस्तिया विभिन्न दिग देकी जो कहते जहाँ भाभी कहीपारे किंतु अति सुंदर भाव में अनेक गुड़े तत्व और तथ्यपूर्ण कथा सब आम पाखे तोड़ी धरले विशेष भाव में जो श्राद्ध सत्संग देते जन्मदिन सत्संग देते पाठ पढ़ा उच्च शिक्षा देते से कथा को लेकिन आधार करी कथा जो आरंभ कले जन्म मृत्यु नहीं कि विशेष भाव में जो प्रथम कथारू आरंभ कले जे शैलबाला हलदार माँ को ठाकुर जो प्रश्न करते तू मो पाख आसी कौन पाचु तू दीक्षा नहीं कौन पाचु आई प्रश्नर उत्तर ते दबा पड़ो जहाँ से 3-4 दिन पर से प्रश्न उत्तर पाई ठाकुर कहते आपन को पाई आईटा हूँ सब परम प्राप्ति ठाकुर बहुत आनंद होता जहाँ से कथा नहीं कि मदर टेरेसा कथा आम पाखे तोड़ी धरले एवं ये जन्म संकल्प समीक्षा आ स्मृति या नहीं आम पाखे तोड़ी धरले जीवन में आदर्श जीवन जार आदर्श ना भल मंद सी जान कहीं तेणु जीवन में जो एसओपी जीवन एसओपी जो कहते स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन आ से कथा आम जीवन आदर्श अच्छा आदर्श आम कि एसओपी जारी कर मानिकी चलवा दरकार जो मोरालिटी मैन मोरालिटी आबिलिटी नोबिलिटी कथा को नहीं कते सुंदर तोड़ी धरले जो गोटे बिलेर जो श्राद्ध देले से कथार तार निर्यास आम पाखे तोड़ी धरले एमती अनेक गुड़े कथा सब आम पाखे तोड़ी धरले माने आम पूज्य बस्तियादा सुस्थ सुदीर्घ निराम जीवन पर ठाकुर शीतने प्रार्थना जनवा एमती प्रभु कथा कहीकि आम मन प्रेरणा पुष्ट करते धारे अभ्यास थाऊ एन ठाकुर शीतने प्रार्थना दादा जय गुरु दादा जय गुरु बाबा जय गुरु जय आम पूज्य पारिश्रद्धा पूज्य प्रभात दास से कमेंट्स सुस्थ दीर्घ निराम आम ठाकुर प्रार्थना जनवा बर्तमान सत्संग प्रतिदिन भली निवेदन बर्तमान सभाकर ठाकुर पवित्र पांजारी कर्मी श्रुत संगीत परिवेशन कर ध्वनि दे सत्संग समापन। दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा टिके क्लियर अच्छी तो हाँ पूरा क्लियर अच्छे हाँ ठीक है दादा ठीक है आज ऑनलाइन सत्संग रे जोड़ी होता समस्त भाई और माँ दादा मान को मोर जय गुरु प्रणाम जनाए मते सहयोग कर सम्मान्य श्रद्धेय रब भाई देख देख आसी दयाल राजा उछुड़ी आनंद धारा होई आत्महरा আজি देख देख आसी दयाल राजा उछुड़े आनंद धारा होई आत्महरा আজি माँ माने सर्वे मिली दिया हुड़ा हुड़ी भाई माने सर्वे मिली दिया कर ताली उछुले आनंद धारा होई आत्महरा उछुले आनंद धारा होई आत्महरा আজি देख देख आसी दयाल राजा उछुड़े आनंद धारा होई आत्महरा আজি देख देख आसी दयाल राजा उछुड़े आनंद धारा होई आत्महरा আজি मन सर्वे मिली दिया हुड़ा
छुड़े आनंद धारा कोई आत्महरा छुड़े आनंद धारा कोई आत्महरा तुमे मो जीव जीवन तुमे मो करुणा धन तुमे मो जीव जीवन तुमे मो करुणा धन तुम नाम भजुथिबी भूली मु बाधा बंधन तुम नाम भजुथिबी भूली मु बाधा बंधन प्रेममय गोर चांद दिलाजी धर प्रेममय गोर चांद दिलाजी धर छुड़े आनंद धार कोई आत्महरा 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 प्रेममय गोर चांद दिलाजी धरा प्रेममय गोर चांद दिलाजी धरा छुड़े आनंद धारा कोई आत्महरा छुड़े आनंद धारा कोई आत्महरा मधुर चाहानी तुम हरे अनंत दुख वेदना मधुर चाहानी तुम हरे अनंत दुख वेदना तुम अमीय परस मने हरे आजिया न मना तुम अमीय परस मने हरे आजिया न मना जीवन रतल पथे तुम्हें আজি सारा जीवन रतल पथे तुम्हें ही सहारा छुड़े आनंद धारा कोई आत्महरा छुड़े आनंद धारा कोई आत्महरा अजी छुड़े आनंद धारा कोई आत्महरा छुड़े आनंद धारा कोई आत्महरा जीवन चल पथे तुम्हें ही सहारा जीवन चल पथे तुम्हें ही सहारा छुड़े आनंद धारा कोई आत्महरा 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 केते मते पाभल प्रभु बुझे नाही तार मूल केते मते पाभल बुझी नाही तार मूल तथापि करी न दूर प्रेमे कोड़े तोड़ी नेला तथापि करी न दूर प्रेमे कोड़े तोड़ी नेला भव विनोदियारी प्रेमारा पासरा भव विनोदियारी प्रेमारा पासरा छुड़े आनंद धारा कोई आत्महरा छुड़े आनंद धारा कोई आत्महरा देखो देखो आसी शांति दयाल राजा छुड़े आनंद धारा कोई आत्महरा देखो देखो आसी शांति दयाल राजा छुड़े आनंद धारा कोई आत्महरा भाव विनोदिया हारी प्रेमारा
पसरा नव विनोदिया हरि प्रेमर पसरा सुरे आनंद धारा कोई आत्महरा सुरे आनंद धारा कोई आत्महरा देखो देखो आसी शांति दयाल राजा सुरे आनंद धारा कोई आत्महरा देखो देखो आसी शांति दयाल राजा सुरे आनंद धारा कोई आत्महरा माँ मने सर्वे मिली दिया हुड़ा हुड़ी भाई मन सर्वे मिली दिया करो दली सुरे आनंद होई आत्महरा सुरे आनंद धारा होई आत्महरा सुरे आनंद धारा कोई आत्महरा सुरे आनंद धारा कोई आत्महरा वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे भाई माँ मैंने निरवता करंतु पूरा प्रीति जय गुरु भाई जय हेमांगिनी माँ जय गुरु रायगड़ा हेमांगिनी माँ समस्त जय गुरु समस्त पाणीदा जय गुरु रुपेंद्र भाई जय गुरु प्रगण भाई जय गुरु जय गुरु मामा जय गुरु समस्त जय गुरु नमः समस्त समस्त जय गुरु फाइनल करिया फाइनल जय गुरु समस्त जय गुरु बहुत डेरी लानी मोर बहुत डेरी लानी जय गुरु समस्त जय गुरु फाइनल जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु